फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पुलिस ने जिस्म फरोशी के 3 अड्डों पर धावे किए। एसपी गौस आलम आईपीएस की हिदायत पर आदिलाबाद सीसीएस पुलिस और सिटी पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। आदिलाबाद डीएसपी जीवन रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मवाला पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, टीचर्स कॉलोनी और आदिलाबाद टू टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े विद्यानगर इलाकों में जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने की पुलिस को बावसूख से इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने वहां धावे करते हुए 3 ख्वातीन को आजाद करवा लिया और 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन में वंशी कृष्णा, बाबा साहेब, अशोक, रवि तेजा, विशाल शेख, सलीम, अदनान अहमद, मोहम्मद अजीमुद्दीन शामिल हैं। हाउसिंग बोर्ड को जाके हाउसिंग बोर्ड में एच वंशी कृष्णा बोल के एक हाउस रेंट लेके इसमें 2 तलाक चला रहा है एंड इसका वाइफ भी इन्वॉल्वमेंट है। वंशी कृष्णा एंड इज वाइफ एंड अनदर पर्सन तरुण अलियास बाबा साहब, ये तीनों को अरेस्ट करा। इसके घर में एक कस्टमर भी मिला अशोक, इसको भी अरेस्ट करा करके मावलापुर स्टेशन को लाके केस बुक करा। नेक्स्ट टीचर्स कॉलोनी में एक हाउस राइड करे तो रवि तेजा बोल के इसका हाउस राइड करके देखे तो इसमें भी एक विशाल बोल के कस्टमर एंड एक वुमेन ऑल्सो फ्रॉम ये रवि तेजा एंड विशाल भी अरेस्ट करके एक केस बुक करा। नेक्स्ट टू टाउन एरिया में विद्यानगर में राइड करे तो एक वुमेन का घर राइड करा। वो घर में शेख सलीम, अदनान अहमद, एक एमडी अजीमुद्दीन, ये तीनों कस्टमर इसमें मिला। वो वुमेन भी मिला। ये चारों के ऊपर केस करा। ये 3 हाउसेस में राइड करके पूरा 12 आदमी के ऊपर केस करा एंड 3 लेडी ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर भी केस करा। इसमें 11 पर्सन को अरेस्ट करा। ये अरेस्ट करे तो आदमी से पूरा 12 सेलफोन। AICC ख्वातीन कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने कहा है कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने वादा किया कि अगर मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो जमानतों को नाफिज किया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना में पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने आई अलका लांबा ने सुबह हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत महालक्ष्मी 500 रुपए में घरेलू पकवान गैस और रियासत में ख्वातीन के लिए 6 जमानतों को नाफिज कर रही और उनकी हुकूमत कर्नाटक में ख्वातीन के लिए फलाही स्कीमें भी नाफिज कर रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने कई मुजरिमों को टिकट दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस का निशाना रियासत की 17 लोकसभा निशस्तों में 14 है, ताहम पार्टी को दोहरे अदद में निशस्तें हासिल होंगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना के अवाम के बारे में वो जानते हैं। बीजेपी को तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लोकसभा के बजट सेशन में ये कहा था कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा देकर कांग्रेस ने बड़ी गलती की। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए दरवाजे बंद करके बिल को मंजूरी दी गई। मां को हलाक करके बेटी को बचाया गया। ये बातें तेलंगाना के अवाम याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के खिलाफ आवाज उठाने वाले मोदी को तेलंगाना में वोट मांगने का हक नहीं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती की बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा की जानिब से हैदराबाद में दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ख्वाहिश की है कि वो 15 सेकंड दे दीजिए। उन्होंने कहा है, आप क्या करेंगे? अखलाक मुख्तार पेलोखान रगबत का हाल करेंगे। मोदी जी के पास इख्तियार है, वो 15 सेकंड दे दें। 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आप में कितनी इंसानियत बाकी है या नहीं है।
کون ڈر رہا؟ ہم تو تیار ہیں۔ دہلی میں وزیر اعظم آپ کے ہیں، RSS آپ کی ہے، سب چیز آپ کا ہے، کریے۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ بولتے کیوں ہیں؟ کریے، بلکہ ہمیں بتا دیجیے کہ ہم کہاں پر آنا ہے، ہم آ جاتے ہیں۔ 2014 میں نریندر مودی نے افغانستان سے نواز شریف کے گھر میں روشنی دیکھی اور وہ پاکستان اتر گئے، بن بلائے مہمان بن گئے۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ وہ کیا تھا؟ ان کو بھارت میں جتنے 17 کروڑ مسلمان نظر آتے ہیں، ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، ہمیں اسی RSS کی آئیڈیالوجی کو ہرانا ہے۔ ان کو بھارت کی تکثیریت اور کثرت میں وحدت سے نفرت ہے۔ وزیر اعظم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مسلمان گھس پیٹی ہیں، مسلم خواتین زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، ہندو خواتین کے گلے سے منگل سوتر چھین کر انہیں دیا جائے گا، یہ جہادی ہیں۔ اسی طرح کی زبان کا استعمال کیا جا رہا۔ اسد صاحب، جو کچھ نوید رانا نے بیان دیا ہے اس پر سب سے پہلے آپ کی پرتکریا کیا بولے وہ نہیں معلوم ہے۔ میں 15 منٹ 15 سیکنڈ انہوں نے کہا کہ چھوٹے نے کہا 15 منٹ، ہم کہہ رہے ہیں کہ 15 سیکنڈ۔ بالکل بالکل مودی جی کو میں بول رہا ہوں کہ 15 سیکنڈ دے دیجیے آپ، بالکل 15 سیکنڈ دے دیجیے۔ آپ کیا کریں گے؟ اخلاق کا حال کریں گے، جیسا مختار کو کیا وہی کریں گے، یا پیلو خان یا پھر اپنے رغبر؟ بالکل آپ دے دیجیے، مودی جی کے پاس اختیار ہے، دے دیجیے 15 سیکنڈ۔ 15 سیکنڈ نے بلکہ 1 گھنٹہ لے لیجیے نا۔ ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میں کتنی انسانیت ابھی باقی ہے یا نہیں ہے۔ کریے، کون ڈر رہا ہے؟ کون ڈر رہا ہے؟ ہم تو تیار ہیں۔ لیکن یہ معاملہ جب شروع ہوا نہیں دیکھیے، نہیں دیکھیے، ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ کریے۔ اب کوئی اوپن کال کر رہا ہے سب چیزوں کا تو ٹھیک ہے، کریے آپ، کون روک رہا ہے آپ کو؟ دلی میں پردھان منتری آپ کا، RSS آپ کی، سب چیز آپ کا ہے، کریے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ بولتے کیوں ہے؟ کریے نا، بلکہ ہم کو بتا دیجئے کہاں پہ آنا، ہم آ جاتے ہیں، کریے۔ کیا ہے یہ؟ کوئی وہ ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ اگر جو ووٹ MIM کو جائے گا وہ پاکستان کو جائے گا۔ تو ایسا ہے نا کہ 2014 میں نریندر مودی افغانستان سے اچانک نواز شریف کے گھر میں لائٹ دیکھے اتر گئے، بن بلائے مہمان، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ پہنچ گئے۔ تو وہ کیا تھا پھر؟ وہ کیا تھا؟ ان کو جتنے مسلمان نظر آتے ہیں بھارت میں 17 کروڑ، ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ تو یہی RSS کی آئیڈیالوجی کو ہم کو ہرانا ہے، اور ان سے ان کو نفرت ہے، ان لوگوں کو بھارت کی پلورلزم سے، ڈائیورسٹی سے۔ اور جو بات پردھان منتری کہہ چکے ہیں کہ مسلمان گھسپیٹی ہے، مسلم مہیلائیں زیادہ بچے پیدا کرتے اور ہندو مہیلاؤں کے گلے سے منگل سوتر چھین۔ درجہ حرارت میں اضافے سے بننے والے ریکارڈز کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ مہینے کو انسانی تاریخ کا گرم ترین اپریل قرار دیا گیا۔ یورپی یونین کی موسمیاتی تبدیلی کی نگرانی کرنے والے ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ مسلسل 11واں مہینہ ہے جس نے گرم ترین ہونے کا ریکارڈ قائم کیا۔ جون 2023 سے اپریل 2024 تک ہر مہینے نے کرۂ ارض پر گرم ترین رہنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران اوسطاً عالمی درجہ حرارت صنعتی عہد سے قبل کے مقابلے میں 1.61 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ ہوا، جو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ خام ایندھن کو جلانے کے باعث گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج موسمیاتی تبدیلی کی بنیادی وجہ ہے۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود کرنے کے ہدف کے خلاف ورزی کے قریب ہے۔ درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سے کم رکھنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ 2015 کے پیرس معاہدے میں طے کیا گیا تھا کہ عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز نہیں کرنے دیا جائے گا۔ مہاراشٹر کے امراوتی کی بی جے پی امیدوار نونیت رانا نے انتہائی قابل اعتراض بیان دیتے ہوئے کہا کہ اکبر الدین اویسی کہتے ہیں کہ پولیس کو 15 منٹ کے لیے ہٹا دو، ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم کو 15 منٹ لگیں گے، اگر پولیس کو 15 سیکنڈ کے لیے ہٹا دو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے، صرف 15 سیکنڈز ہی کافی ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کے حیدرآباد امیدوار مادھوی لتا کی حمایت میں منعقد
منعقدہ ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ انتہائی سنگین اور قابل اعتراض ریمارکس کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام کانگریس اور مجلس کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ ووٹ سیدھا پاکستان کو جاتا ہے، کیونکہ مجلس کے لیے اور کانگریس پریم راہل گاندھی پریم پاکستان وہاں سے دکھاتا ہے۔ مودی کو ہراؤ اور راہل بابو کو جتاؤ جیسے پہلے پاکستان کے اشاروں پر کانگریس کی حکومت دیش چلاتی تھی، آج وہی پاکستان پھر ایک مرتبہ دکھا رہا کہ انہیں کانگریس سے کتنا پیار ہے اور کانگریس کے ساتھ بیٹھنے والی مجلس کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی چن کر لاؤ، کسی گدھے کو چن کر لاؤ، مگر مودی جی کو گراؤ۔ ان کو ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ ہمارے مودی جی شیر ہیں۔ جب گیدڑ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ چور سب ایک ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا سامنا صرف شیر ہی کر سکتا ہے۔ گیدڑ ہمیشہ گیدڑ ہی رہتا ہے اور شیر ہمیشہ شیر ہی رہتا ہے۔ واضح ہے کہ سال 2014 میں نونیت رانا نے NCP کے ٹکٹ پر مقابلہ کیا تھا، تاہم ان کو شکست ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے 2019 میں آزاد امیدوار کے طور پر مقابلہ کیا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی۔ اس مرتبہ رانا BJP کے ٹکٹ پر مقابلہ کر رہی ہے۔ اورنگ آباد اور عثمان آباد اضلاع کے ناموں کو بلا ترتیب چھترپتی سمبھاجی نگر اور دھاراشیو کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی تمام عرضیوں کو بمبئی ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔ مہاراشٹر حکومت نے اورنگ آباد اور عثمان آباد اضلاع کے ناموں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا تھا۔ ریاستی حکومت کے فیصلے کو بمبئی ہائی کورٹ میں کئی عرضیاں داخل کر کے چیلنج کیا گیا تھا اور ان درخواستوں کی سماعت بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دیویندر اپادھیائے اور جسٹس عارف کی ڈویژن بینچ کے سامنے ہوئی، جس کے بعد ہائی کورٹ نے انہیں مسترد کر دیا۔ بمبئی ہائی کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کے نوٹیفیکیشن کو برقرار رکھا، جس میں سرکاری طور پر اورنگ آباد شہر اور نیو علاقوں کے ناموں کو بلا ترتیب چھترپتی سمبھاجی نگر اور عثمان آباد شہر اور ریونیو علاقوں کو دھاراشیو میں تبدیل کیا گیا تھا۔ حج 2024 کے لیے اتر پردیش، دہلی اور بہار کے 285 عازمین حج پر مشتمل 9 مئی کو 2:20 پر IGI انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 سے سعودی ایئر لائنز کی پہلی حج چارٹر فلائٹ SV 3767 دہلی سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ دہلی سے عازمین کی روانگی کا سلسلہ 25 مئی تک جاری رہے گا۔ واضح ہے کہ حج 2024 میں حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے ہندوستان سے 1,40,000 حجاج جائیں گے، جس میں سے تقریباً 16,500 عازمین دہلی امبیریگیشن پوائنٹ سے روانہ ہوں گے، جبکہ سب سے زیادہ تقریباً 35,000 حجاج ممبئی امبیریگیشن پوائنٹ سے روانہ ہوں گے۔ اس موقع پر IGI ایئرپورٹ پر عازمین حج کا استقبال کرتے ہوئے حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO اور وزارت اقلیتی امور حکومت ہند میں ڈائریکٹر ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی IRS نے بتایا کہ حج 2024 کو سہولیات اور آسانیوں سے پور بنانے کے لیے ہر سطح پر قبل از وقت کوشش کی گئی، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود کہیں نہ کہیں کمی رہ سکتی ہے۔ آپ اور ہم ہمیشہ سے سنتے اور پڑھتے آ رہے کہ سفر حج مشکلات کا مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر آفاقی نے عازمین کو بتایا کہ اور اپیل کی کہ سفر حج اور ادائیگی حج میں آسانی پیدا کرنے کے لیے وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے تیار کردہ حج سویدھا ایپ کا باقاعدگی سے استعمال کریں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔
केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दौरा किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने एक वीडियो में केरला के राजभवन ने कहा है कि गवर्नर ने मंदिर का दौरा किया और दर्शन किए और हैंडल पर आरिफ मोहम्मद खान का एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें उन्हें राम मूर्ति के आगे झुकते हुए देखा गया। पसे मंजर में जय श्री राम के नारे लग रहे थे। इसके अलावा बादशाह खान ने नामानिगारों को बताया कि उन्होंने इससे पहले जनवरी में 2 मरतबा अयोध्या का दौरा किया था। गवर्नर ने कहा है कि मैं जनवरी में 2 मरतबा अयोध्या आया, इस वक्त मेरे जो एहसासात थे वो आज भी वही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कई मरतबा अयोध्या गया, ये हमारे लिए ना सिर्फ मसरत का मामला है बल्कि फख्र का मामला भी है कि अयोध्या जाएं और श्री राम की पूजा करें। सऊदी अरब के पुरतैश शाही महलात को होटलों में तब्दील करके उन्हें सयाहों के लिए खोला जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के 3 पुरतैश महलात को आइंदा साल तक होटलों में तब्दील करके सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा और ये फैसला सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत मुमलिकत में सयाहत को फरोग देने के इक़दाम के तौर पर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि साल 2025 की दूसरी छमाही में कुछ शाही महलात को सयाहों के लिए होटलों के तौर पर खोला जाएगा। ख्याल रहे कि सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ के तहत सालाना 10 करोड़ सयाहों की आमद का हदफ पूरा करने के लिए काम कर रहा। सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के मालिक बोटिक ग्रुप के ओहदेदार ने बताया कि जिन महलात को होटलों में तब्दील किया जा रहा उनमें अलहमर पैलेस और कसर अहमर और तवीक महल शामिल हैं और उनके आइंदा साल 2025 की दूसरी छमाही में सयाहत के लिए खोले जाने की उम्मीद है। बरतानवी दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई रोक दी है। मुख्तलिफ ममालिक को भेजी गई कोरोना वैक्सीन वापस मंगवाने का भी ऐलान किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक कंपनी ने ऐलान करते हुए कहा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तलब में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है जिसके बाइस वैक्सीन की तैयारी रोक दी है। मार्केट में दीगर इदारों की वैक्सीन की आमद ने तलब पर शदीद मनफी असरात मुरतब किए। कंपनी ने मजीद कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट्स की आमद के साथ ही मार्केट में वैक्सीन की भरमार है, ऐसे में तलब तेजी से मुतासर हुई है। याद रहे कि एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में एतराफ़ किया था कि उसकी तैयारी की गई कोविड वैक्सीन से अंदरून जिस्म खून जमने की संगीन बीमारी पैदा हो सकती है। ये वैक्सीन प्लेटलेट्स की कम तादाद का सबब भी बन सकती है। कंपनी के खिलाफ बरतानिया की हाई कोर्ट में कई मुकदमात दर्ज किए गए थे जिनमें दावा किया गया था कि इस कोविड वैक्सीन की वजह से मुतअद्दिद अमवात और केसेस सामने आ चुके हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी,
गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।